डीजी ब्रावो थे उस वक्त आईएसआई में, और इन्होंने एक रिपोर्ट इनिशिएट की कि जी ये जो पैक्स की टीम है ये सीआईए के एजेंट है। खास तौर पे आशिर साहब जो हैं ये वैसे भी कनेडियन भी हैं और ये क्रिश्चियन भी हैं, और ये सीआईए से ऑर्डर लेके आते हैं, और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक जो डेटा है ये अमेरिका को दिखाया जाता है। सारे हमारे दुश्मन क्यों हो गए? हर लेवल पे हमने गन डाल दिया था ना जी। जब आई वेंट टू अ सेफ हाउस, F10 में था एक, और वहां पे एक ब्रिगेडियर साहब थे और एक कर्नल साहब भी बैठे हुए थे। एक दिन दफ्तर में ये हुआ कि आशिर साहब बैठे हुए थे, दिस इज अबाउट 2008 या 2009, और मैंने ये देखा, उस दिन ये हुआ कि जी मैं बैठा डेटा एनालाइज कर रहा था, और जब मैं डेटा एनालिसिस कर रहा था तो मैंने ये देखा कि एक कंटेनर है जो कि अफगानिस्तान के लिए निकला है, फर्ज करें कराची इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल से, और 12 घंटे में ये पोर्ट कासिम में यही कंटेनर एक्सपोर्ट का सामान लेके वापस पहुंच रहा। अब इस बात की कोई तुक नहीं बनती, क्योंकि ये कंटेनर जो कराची से अफगानिस्तान के लिए चला है, और तो ये तो पेशावर जाएगा, पेशावर से फिर ये बॉर्डर क्रॉस करेगा, इसको 10 से 12 दिन लगेंगे इस पूरे प्रोसेस में, फिर वहाँ पे फेंकेगा सामान, फिर ये कंटेनर वापस आएगा, तो कम से कम ये 15 दिन का साइकिल होना चाहिए। फिर एक्सपोर्टर इसको लेगा, फिर उसमें एक्सपोर्ट का सामान डालेगा। ये कंटेनर 12 घंटे में यहाँ से निकला इस टर्मिनल से और इस टर्मिनल में वापस पहुंच रहा है क्यूआई सिटी में, तो ये कंटेनर तो पेशावर नहीं गया। पहले तो मैंने कहा कि ओके, ये स्ट्रिंग पे जरा लड़कों का, वो डेटा वालों को, कि यार मुझे जरा ये दिखाओ कि ऐसे कितने कंटेनर हैं जो कि अफगानिस्तान गए हैं लेकिन ये से 12 घंटे में वापस आ गए, राइट। तो मिनटों में मेरे पास कोई 150-200 की लिस्ट आ गई कि जी ये साहब ये पिछले हफ्ते का ये कैसे था। उन्होंने अपने सिस्टम में चेक किया, हाँ जी बिल्कुल आए, फलाने जहाज पे चढ़ा है, ये तस्वीरें मौजूद हैं, ये फलाना मौजूद है, ये ट्रक नंबर मौजूद है, ये सब कुछ है। तो इसका मतलब है कि कंटेनर नहीं जा रहा। हमने वो उठाए और वो एक सैंपल लिस्ट उठा के 150-200 कंटेनर्स की, मैंने एक लेटर लिखा, अपने कलेक्टर से बात की, और वो उठा के हमने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भेज दिए कि जनाब अस्सलाम वालेकुम, हमें ये लग रहा है कि कंटेनर जो कराची से निकल रहे हैं पेशावर जाने के लिए वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करते, और वो कराची ही में कहीं पिलफर हो रहे हैं, और ये कोई और मसला है यहाँ पर, इसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। प्रॉब्लम यह है कि अफगानिस्तान का कंटेनर जो है कानून के मुताबिक सिर्फ एनएलसी उठा सकती है। अगर ये कंटेनर अफगानिस्तान नहीं जा रहे तो फिर एनएलसी क्या कर रही है, और फिर ये तो ऊपर जर्नलों तक बात जाएगी। इस दौरान जब ये मामला खुलेगा, ये कितने सालों से हो रहा है, और ये डेटा कैसे, हमारे सिस्टम से पहले तो इस तरह का डेटाज ही अवेलेबल नहीं होते थे, अब वो डेटाज आने शुरू हो गए। अब साथ ये भी इश्यूज आएंगे कि पेशावर का कलेक्टर क्या कर रहा है, और पेशावर पे जो पूरा प्रोसेस है बॉर्डर ट्रांसफर होने का वो क्या कर रहे हैं, और फिर ये सारा गन चल कैसे रहा है। सो वो जो हमें पता चला, तो वो टिपिकली ये होता था कि जी उसमें जितना महंगा इंपोर्ट का सामान है, फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा कपड़ा, जिसने कराची में बिकना है, कराची उसकी मार्केट है, फलाना, वो एक कंटेनर पे कोई 20 से 22 लाख रुपए की ड्यूटी थी उस वक्त, उस पर डील हुई भी थी, 6 या 7 लाख रुपए वो देते थे, यहीं से कंटेनर उठाते थे, जाके अपने गोदाम में खाली करते थे। लेकिन बेवकूफ़ों से ये भी सब्र नहीं होता था कि कम से कम कंटेनर ही 15 दिन खड़ा रखो, ठीक है जी, क्योंकि सर जब सब भी मिले हुए थे उसमें। अब आप सोचें कि कई हजार कंटेनर, हर कंटेनर पे 5 लाख 8 लाख जो भी उनका तय है वो चल रहा है, और हर एक को सहूलत है, सब में पैसे बांट रहे हैं। अचानक हम सस्पेंड हो गए, सिर्फ मैं नहीं, मेरी पूरी सारी टीम हम सस्पेंड हो गए। कानून ये कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर अगर आप किसी सिविल सर्वेंट को सस्पेंड करते हो तो आपने उसको वजह बतानी है कि भाई मुझे क्यों आपने सस्पेंड किया, मैंने किया क्या, कहा दिस इज व्हाट द लॉ इज। हमें 1.5 साल तक किसी ने शोकॉज नोटिस ही नहीं दिया, ये ही नहीं बताया कि भाई आपको क्यों सस्पेंड किया गया। हम जिसके पास जाते थे बस सब आएं बाएं शाएं करके चुप जाते थे। We did not understand, later on we found out कि जी हमारे खिलाफ ISI ने रिपोर्ट की, जनरल थे आसिफ यासीन, बाद में कोर कमांडर बने, डीजी ब्रावो थे उस वक्त ISI में, और इन्होंने एक रिपोर्ट इनिशिएट की कि जी ये जो पैक्स की टीम है ये CIA के एजेंट है। खास तौर पे आशिर साहब जो हैं ये वैसे भी कनेडियन भी हैं और ये क्रिश्चियन भी हैं, और ये CIA से ऑर्डर लेके आते हैं, और पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक जो डेटा है ये अमेरिका को दिखाया जाता है। उसके बाद क्या हुआ जी, क्योंकि हम CIA के एजेंट थे तो वी वर ऑल सस्पेंडेड, एंड nobody had the courage, nobody questions a letter from ISI,
بھائی ہم ایجنٹ تھے تو پھر ہمیں پکڑ لیتے, پھر کچھ ہوتا, وہ بھی کچھ بھی نہیں, بس مسئلہ یہ تھا کہ ہمیں پروجیکٹ سے سسپینڈ کر کے دوسرے لوگ لے کے آنے تھے, کیونکہ بیسیکلی وہ پروجیکٹ بند کر. یہ وہ والا کیس ہے جو سپریم کورٹ تک چلا, جس کو ISAF کنٹینر اسپیم کہتے ہیں. آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا, کراچی بددمنی کیس بھی اس کو کہتے ہیں, جس میں جا کے مانا گیا سپریم کورٹ کے جج کے سامنے کہ جی 50 ارب روپے کی کم از کم کرپشن ہوئی ہے کسٹمز میں. چیئرمین سینٹرل بورڈ آف ریونیو یہ مان کے آیا ہوا ہے, آج تک اس پہ 1 ٹکے کی ریکوری نہیں ہوئی. 2001 میں for the first time I come to Canada where all of my family is, because I have not applied for immigration yet, and 2000 میں, and because everybody is saying کہ یار ذرا آ کے دیکھو تو صحیح کہ میاں یہ بھی ایک دنیا اچھی ہے. تو میں آیا, جب کینیڈا آیا 2000 میں, تو کینیڈا بڑی اچھی جگہ ہے, بڑا آرڈر ہے, بڑا سسٹم ہے, بڑا فلانا ہے. لیکن ایک خیال لے کے میں واپس اپنے ساتھ گیا جب میں پاکستان گیا, اور وہ خیال یہ لے کے گیا کہ جی ہم کینیڈا میں اگر 15-16 گھنٹے آ کے محنت کریں گے, کام کریں گے, اور ایک جگہ تک, ایک مقام تک پہنچنے کے لیے جہاں پہ ہم پاکستان میں پہلے سے ہیں, تو یہ 15-16-18 گھنٹے میں اپنے ملک میں کام کیوں نہیں کر سکتا, اور ہم اس کو چینج کیوں نہیں کر سکتے تاکہ ہمیں یہاں سے جانا ہی نہ پڑے. ہم اس کو کینیڈا کیوں نہیں بنا سکتے. ہمارے ڈاکٹر تھے, ڈاکٹر منظور, ہی واز مائی کلیکٹر ان کسٹمز, وہ ممبر کسٹمز بنے تھے. ممبر کسٹمز از ہیڈ آف کسٹمز ان پاکستان. اور چیئرمین ریاض ملک صاحب تھے جو کہ میرے انٹیلیجنس میں DG رہے تھے, تو وہ اب چیئرمین تھے. They were both excellent officers. And I thought to myself کہ عاشر صاحب, if there is a window of opportunity to bring some change in customs or FBR, that window of opportunity is now, because Riaz Malik is the chairman Central Board of Revenue and Dr. Manzoor is the member, and they are both great officers, right? So we approached them. میں اور میرا ایک اور دوست عرفان, وہ UET سے انجینئر ہے. سب سے پہلے یہ آئیڈینٹیفائی ہم نے کیا کہ جی کسٹمز کو ایشو کیا ہے, اور وہ ایشو پاکستان میں ہر محکمے میں کوئی ایشو. بات یہ ہے کہ ایک فائل آگے تب تک نہیں چلتی جب تک کوئی شخص ان کاغذات کو پکڑ کے ایک سرکاری دفتر میں نہیں جاتا, وہاں لائن میں کھڑا نہیں رہتا, اور ہر کلرک اور ہر افسر اور ہر میز کے سامنے اپنی فائل پیش نہیں کرتا, اور اس فائل کے ساتھ کوئی سلامی پیش نہیں کرتا. آپ کی فائل آگے نہیں چلتی. آپ نے شناختی کارڈ بنوانا ہو, آپ نے پاسپورٹ بنانا ہو, آپ نے ڈرائیونگ لائسنس بنانا ہو, آپ نے بجلی کا بل دینا ہو, گورنمنٹ کی جو سروس کا ڈیلیوری کا جو میکنزم ہے, جو کہ ہر گورنمنٹ کا پرائم کام ہے, وہ اس کے لیے a body has to be connected to a paper, otherwise the paper doesn't move. So customs میں پرابلم یہ تھا کہ جی each goods declaration or import say which is brought into this country has to have uski file pe, if there's nothing wrong with it, so there were 34 verifications and 62, there were 34 signatures and 62 verifications on each document. میری ناچیز رائے میں کسٹمز وہ محکمہ ہے جو کہ آپ کی اکانومی کے گرد بریکٹ ہے, اور اکانومی ملک میں سب سے ضروری چیز ہوتی ہے, کیونکہ اگر آپ پاس پیسے ہی نہیں ہے نا تو آپ کہیں بھی نہیں جانا, کچھ نہیں, باقی تو کر ہی نہیں سکتے. اور پیسوں کا کام شروع ہوتا ہے کسٹمز کے محکمے سے. اب اگر آپ باہر سے جو کچھ منگاتے ہیں, اگر دبئی سے ایک کنٹینر کراچی کے پورٹ پہ پہنچ جاتا ہے 36 گھنٹے میں, تو وہ پورٹ پہ 12 دن پڑا رہتا ہے, کیونکہ آپ نے وہ 32 سگنیچرز اور 64 ویریفیکیشنز کروانے میں آپ کو اتنا ٹائم لگ جاتا ہے. The problem with businesses is predictability, کہ میرا مال جو آج آیا ہے میرے گودام میں کتنے دن میں ہوگا, یہ مجھے گارنٹیڈ بتا دے, یہ بتا دے مہینے بعد ہوگا, لیکن گارنٹی دے دے کہ مہینے بعد ہوگا. ٹھیک ہے. پاکستان کسٹمز میں 12 دن لگتے تھے پورٹ پہ سے سامان صرف نکلنے کے لیے. جب آپ کے شپ سے کنٹینر اترتا ہے تو وہ کمپیوٹرائزڈ ہے ٹرمینل کے ڈیٹا میں, اور جس وقت آپ کے گیٹ سے باہر نکلا تو وہ کمپیوٹر کا ایگزیکٹ ٹائم سیکنڈز تک موجود ہے, کیونکہ انہوں نے اس پہ ڈیمیج کے چارجز ہے, آپ نے پیسے لینے, تو کال کے ٹائمز کی طرح وہ ریکارڈڈ ہے. سو 12 دن آپ کا 50% کنٹینر 12 دن میں نکل رہا ہے. یہ ٹائم نیو یارک میں, جو کہ آپ سے 100 گنا زیادہ کنٹینر ڈیل کرتا ہے ہر روز, اس میں یہ ٹائم 27 منٹ ہے. آپ کے پاس یہ ٹائم 12 دن ہے.